अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए बताया जाने वाला आपका अपना खास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। नाजरीन, आज के हमारे इस संडे के स्पेशल अनकट शो में जैसा कि आप जानते हैं गेस्ट रहते हैं हमारे पास। आज स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है जनाब SK अफजलुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और साबिका वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। जब पहले आंध्र प्रदेश था तब अफजलुद्दीन साहब उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन रह चुके थे। आज हमारे इस अनकट प्रोग्राम में उन्हें हम मधु करने की एक बहुत खास वजह है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे बाद में। सबसे पहले हम आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है आज सुबह की वो आपको बताना चाहते हैं। वो ये है कि माधापुर के DCP ने आज सुबह सुबह माधापुर के इलाके सिद्दीक नगर में कॉर्डन सर्च किया और वहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा बिहारी यूपी के रहने वाले सस्पेक्ट्स को अपने कंट्रोल में लिया है, अरेस्ट किया है। इंक्वायरी चल रही है। जो IT कॉरिडोर है माधापुर, तमाम IT कंपनीज वहां पर मौजूद है। क्राइम ज्यादा हो रहा है इस इलाके में, इसी वजह से कॉर्डन सर्च के दौरान वहां के DCP ने तकरीबन कई सस्पेक्ट्स को, बिहार, यूपी, लखनऊ से आए हुए सस्पेक्ट्स को अपनी हिरासत में लिया है और बताया है कि क्राइम को रोकथाम करने के लिए कॉर्डन सर्च किया गया था। सस्पेक्ट्स थे, उन्हें एक ठोस इत्तला थी कि इस सिद्दीक नगर इलाके में कई क्रिमिनल्स रह रहे हैं, तो उन पर काबू पाने के लिए ये इकदाम लिया गया है। एक बार ये देखते हैं। మాధవపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సిద్దికి నగర్ ఏరియాలో పోలీస్ కార్డన్ సెర్చ్ జరిగింది। ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో సుమారు 200 పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు। గతం కొంతకాలం నుంచి సిద్దికి నగర్ లో మాకు కొన్ని అడ్వర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది। ఈ మధ్యలో కొన్ని NBWs పెండింగ్ ఉన్నాయి, దాంట్లో కొంతమంది సస్పెక్ట్ ఇక్కడే ఉన్నారు, అట్లా కూడా మాకు ఒక అనుమానం ఉంది। తర్వాత ఈ ఏరియాలో చాలా మంది ఫస్ట్ ఈ సిద్దికి నగర్ అంటే IT ఏరియా కోర్ లోనే ఉంది। ఇక్కడ చాలా మంది బయట నుంచి వేరే స్టేట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, లోకల్ గా పని చేస్తున్నారు। అయితే కొంతమంది దగ్గర ఐ కార్డ్స్ ఉన్నాయా లేదా, వాళ్ళు ఐడెంటిఫికేషన్ ఉందా లేదా, ఏం పని చేస్తున్నారు। అదేవిధంగా బయట బీహార్, ఒడిశా, వెస్ట్ బెంగాల్, అస్సాం, రాజస్థాన్ నుంచి చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు, షెల్టర్ తీసుకొని రూమ్ రెంట్ లో తీసుకొని ఉన్నారు। ఇవాళ చెక్ చేసినప్పుడు చాలా మంది దగ్గరే ఐ కార్డ్ లేవు, కొంతమంది దగ్గరే కంపెనీ ఇచ్చిన ఐ కార్డ్స్ ఉన్నాయి। కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ ఐ కార్డ్స్ లైక్ ఎలక్షన్ కార్డ్ కానీ ఆధార్ కార్డ్ కానీ ఏం లేదు। సో అది మేము లిస్ట్ అవుట్ చేసాము। నెక్స్ట్ రాజస్థాన్ నుంచి కూడా కొంతమంది ఇక్కడ లేబర్స్ ఉన్నారు, లేబర్ కానీ స్కిల్డ్ వర్కర్ కానీ అన్స్కిల్డ్ వర్కర్ ఉన్నారు। ఈ మన సైబరాబాద్ ఏరియాలో కొన్ని రాజస్థాన్ గ్యాంగ్స్ కానీ బీహార్ గ్యాంగ్స్ కూడా ఆపరేషన్ ఉన్నాయి, KTM ఒఫెండర్స్ కానీ అదేవిధంగా HB ఒఫెండర్స్ గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయి। సో ఆ అనుమానం పెట్టి మేము ఈరోజు కార్డన్ సర్చ్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో టోటల్ ఈ ఆపరేషన్లో 34 2 వీలర్స్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్, ప్రాపర్ నంబర్। ये थे माधापुर के DCP जो बता रहे थे कि सिद्दीक नगर के इलाके में माधापुर में कई सस्पेक्ट्स मौजूद थे, उसकी ठोस इत्तला उन्हें थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहे थे, जिसकी वजह से आज सुबह के अवलिन सातों में वहां पर कॉर्डन सर्च किया गया, कई सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया गया। क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस ये इकदाम कर रही है। आइए अब हम आज का हमारा दूसरा सब्जेक्ट ये है कि कायदीन से मोहब्बत होनी चाहिए। जी हाँ, कायदीन से मोहब्बत जरूर होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ज्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि जिंदगी भर के लिए जेल को चले जाए और अपनी जिंदगी खराब कर ले। हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटका स्टेट के बेंगलुरु के एक छोटे से गांव कुप्पल में, जहां पर हमें इत्तला अभी मिली है कि मोहम्मद महबूब गनी नाम है, 25 साल नौजवान, एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था। जी हाँ नाजरीन, इस शख्स ने अपने कायद की मोहब्बत में एक ऐसी हरकत कर डाली कि अब उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी पड़ी, जेल गया, क्रिमिनल केसेस बुक हुआ। और वो ये है कि 2014 26 सितंबर को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी PM बने थे, तब उनके सीनियर कायद LK अडवाणी के पांव छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था। उस फोटो को इस गनी ने मॉर्फ करके, यानी कि फोटो को माफ करके कायद मुखन्ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी से जोड़ दिया।
اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پی ایم مودی اکبرالدین اویسی کے پیر پڑ رہے ہیں. اس پر کرناٹکا کے جو صدر ہیں گوڈا منوہر گوڈا نے پولیس کو کمپلینٹ کیا اور اس لڑکے نے اس فوٹو کو فیس بک پر سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس ایپ پر اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا دیا تھا. یہ بے عزتی محسوس کی وہاں کے صدر منوہر گوڈا بی جے پی کے. انہوں نے پولیس کو کمپلینٹ کیا اور پولیس نے اس پر تحقیقات کی اور آخر کار محبوب غنی جو لڑکا 25 سالہ ایک جویلری شاپ میں معمولی سا امپلائی ہے, اسی کے تنخواہ پر گھر چلتا تھا ایسا بتایا گیا ہے, اسے پولیس نے حراست میں لے لیا اور آئی پی سی سیکشن 153A کے تحت میں ہمارے کا بتانا چاہوں گا. یہ فوٹو آپ غور سے دیکھیے. یہ فوٹو نریندر مودی صاحب ایل کے آڈوانی کے پیر پڑ رہے ہیں. وہ ریئل فوٹو ہے, 2014 26 سپٹمبر کو لی گئی تھی. اور اس کے بازو میں دیکھیے آپ اکبرالدین اویسی صاحب کے پیر پڑ رہے ہیں. نریندر مودی صاحب ایسا مارف کر کے اس لڑکے نے فوٹو سوشل میڈیا کے ذریعے سرکولیٹ کی تھی اور اس پر آئی ٹی سیل وہاں کے بنگلور کے آئی ٹی سیل نے منوہر گوڈا کی کمپلینٹ پر تحقیقات کر کے اس لڑکے کو گرفتار کیا. سیکشن آئی پی سی 153A کے تحت اسے گرفتار کیا گیا اور ہمیں پتا چلا ہے کہ اسے بیل کروانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس سے ملنے کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا. دیکھیے قائدین کے لیے محبت ہونا چاہیے, قائدین کے لیے محبت ہونا ضرور چاہیے, لیکن اتنی بھی زیادہ محبت کیا فائدہ کہ جیل چلے جائے, اپنی زندگی برباد ہو جائے. چلیے یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا امپورٹنٹ سبجیکٹ بتانا تھا. ہم نے عوام کے ناظرین کو ہمارے بتا دیا. آج کا جو امپورٹنٹ اور ڈسکشن کا موضوع وہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری افضل الدین اور سابقہ نائب صدر اردو اکیڈمی ہمارے پاس موجود ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پولیٹیکل لیڈرز کو ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو نہیں کرتے, لیکن افضل الدین صاحب کو مدعو کرنے کی ایک امپورٹنٹ وجہ یہ ہے جو میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں. افضل الدین صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. میں پرسنلی جانتا ہوں افضل الدین صاحب کو تقریباً 21 سال سے. میں خود دیکھ رہا ہوں جب سے فیلڈ میں ہوں میڈیا کی. میں سمجھتا ہوں تقریباً 5 سے 7 ایسے کانگریس کے قائدین ہیں جو گاندھی بھون آئے اپنی گاڑی میں اور سی ایم بن کر چلے گئے, لیکن افضل الدین صاحب آج بھی وہیں پر موجود ہے, گاندھی بھون کی بنیاد کی طرح گاندھی بھون سے ہی چپکے ہوئے ہیں. مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ اتنے سینئر قائد ہیں جنہوں نے اردو لینگویج کو سیکنڈ لینگویج بنانے کے لیے اپنی جدوجہد کر دی, اتنی جدوجہد کی کہ جیل تک گئے اور مسلمانوں کو ریزرویشن دلانے کے لیے اتنے احتجاج کیے. میں بیان نہیں کر سکتا آپ سے, لیکن ایسے قائدین کو کیا کانگریس نے ٹھکرایا, کیا کانگریس نے دور رکھا؟ انہیں یا کوئی ایم ایل اے نہیں بنا سکتے تھے یا کوئی ایم ایل سی نہیں بنا سکتے تھے. آج بھی دیکھیے آپ کانگریس گاندھی بھون میں افضل الدین صاحب ایک پلر کی طرح وہیں پر موجود ہے. ان کے سامنے کئی لوگ آئے, سی ایم بن کے چلے گئے, منسٹرز بن کے چلے گئے, لیکن افضل صاحب یہیں پر موجود ہے. ہم انہیں آج اس لیے بلائے ہیں کیونکہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی کیا تلنگانہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. سی ایم کے سی آر صاحب کا جو آکرشن ہے وہ آکرشن سے انکریج ہو کر تقریباً سینئر کانگریس لیڈرز ٹی آر ایس میں مل رہے ہیں. آج یہی وجہ ہے تو ہم افضل الدین صاحب کو انوائٹ کیا ہے, اس وجہ سے ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں افضل الدین صاحب سے, کیا افضل الدین صاحب نیکسٹ الیکشن میں کانگریس کے آنے کی کوئی امید ہے؟ ہندوستان ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے. بلا لحاظ مذہب, ملت, نسل, رنگ, قومیت ہر ایک کو آزادی حاصل ہے. گزشتہ لگ بھگ 60 سال تک نہ صرف صوبے تلنگانہ, آندھرا پردیش بلکہ ملک کی سطح پر کانگریس پارٹی کو عوام کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے. چونکہ اب ہر پارٹی اپنے انتخابی منشور میں وعدے کرتی ہے رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے. کانگریس پارٹی نے بھی عوام سے وعدے کیے, لیکن بعض ریاستوں میں کانگریس پارٹی اقتدار میں رہتے ہوئے بھی اس کی عمل آوری نہیں کی, جس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو اس بات کا یقین دلا رہا ہوں کہ آئندہ سن 2019 عیسوی میں جب قانون ساز اسمبلی کے صوبے تلنگانہ میں انتخابات ہوں گے تو کانگریس پوری امید ہے
چونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کی طرف عوام کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ٹی آر ایس کے سربراہ کے سی آر صاحب جو وزیر اعلیٰ بھی ہیں، انہوں نے سن 2014 عیسوی میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے موقع پر ضلع محبوب نگر تعلقہ شاد نگر میں 19 اپریل سن 2014 عیسوی کو اعلان کیا تھا کہ صوبے تلنگانہ میں ٹی آر ایس برسر اقتدار آئے گی تو مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں 12% تحفظات فراہم کیے جائیں گے. لیکن چونکہ یہ جب ہماری کانگریس پارٹی برسر اقتدار تھی، میں سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ ان کی دوربینی فراست، ذہانت اور تدبر سے آج مسلمانوں کو 5% تحفظات دینے کی وجہ سے سن 2004 سے 2016 تک اسی کی روشنی میں، تحفظات کی روشنی میں آج مختلف شعبے جات بالخصوص نصابی پیشہ ورانہ کورسز میں طلبہ طالبات داخلہ لے کر آج اپنی صلاحیت اور قابلیت کا لوہا منوا رہے ہیں، جو ہمارے لیے، آپ کے لیے باعث تمانیت اور باعث افتخار ہے. افضل صاحب، میں یہاں پر ایک کوشچن آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ جہاں تک میں نے آپ کو دیکھا ہے کانگریس پارٹی میں، جب سے میں بھی بیٹ کور کرتا تھا گاندھی بھون کی، آپ جانتے ہیں آپ کو کیوں دور رکھا گیا؟ یعنی کہ ایم ایل اے کے لیے بھی آپ کو کانٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، ایم ایل سی بھی نہیں دیا گیا، ایم پی کے لیے بھی نہیں کیا. کیا آپ اپنے قائدین کی مخالفت کرتے تھے گاندھی بھون میں، جس کی وجہ سے آپ کو دور رکھا گیا؟ کیونکہ میں جب سے کانگریس پارٹی میں شامل ہوا ہوں، میں جو ہے کوئی ایسا گروپزم میں کی جو اصطلاح میں نہیں سوچتا. میں جو ہے کانگریس پارٹی، انڈین نیشنل کانگریس پارٹی جو ایک جماعت سے زیادہ تحریک ہے، اور اس کی سربراہ جو بھی ہیں اب ہماری شریمتی سونیا گاندھی ہیں، میں ان کو اپنا قائد تسلیم کرتا ہوں. اور چونکہ میرے میں وہ مزاج نہیں ہے کہ کوئی وزیر کے پاس جا کے آپ کے بال اچھے، آپ کے گال اچھے، یا کسی اس کا جو ہے، کیونکہ کانگریس پارٹی صوبے آندھرا پردیش میں 10 سال برس اقتدار رہی، لیکن میں یہ کبھی جو ہے کوئی وزیر کے پاس جا کے میں جو ہے کوئی پیروی نہیں کیا. میں صرف عوامی جو ہے خدمت گزار ہوں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ غربت کے ماحول میں پرورش پانے والے آج جو ہے اکثریت جو ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی غربت کے خاتمے کے لیے، ان کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے میں جو ہے لگ بھگ جو ہے 11 بجے سے 5 بجے تک میں گاندھی بھون میں اپنی خدمات انجام دیتا ہوں، اور بلا لحاظ مذہب، ملت، نسل، رنگ، قومیت میرے پاس رجوع ہوتے ہیں. میرے سے جو بھی جو ہے خدمت درکار ہوتی ہے، میں ان کو جو ہے، میں ان کی جو ہے تعمیری انداز میں خدمت کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتا ہوں. نہیں افضل صاحب، ایک بات یہاں پر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اب برسر اقتدار ٹی آر ایس حکومت ہے، اور کے سی آر صاحب نے بہت وعدے کیے ہیں، ڈبل بیڈ روم مکانات، مائنورٹی لونز، شادی مبارک، تقریباً کئی اسکیمز، اس کے اپلیکیشنز بھی لیے. دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں یہ اپلائی کیے ہیں. ابھی تک ہمیں بھی کال سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ابھی تک یہ پریکٹیکلی پروو نہیں ہوا ہے. تو اس پر کیا آپ اپوزیشن پارٹی ہیں تلنگانہ میں، تو آپ لوگ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب تمام وعدے کیے ہیں سی ایم صاحب، اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ کانگریس پارٹی نے کوئی دھرنا نہیں کیا، کوئی ایجیٹیشن نہیں کیا عوام کے ان اسکیمز کے بارے میں. کیوں خاموش رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کانگریس پارٹی خالی ہو جا رہی ہے، ٹی آر ایس میں جا رہی ہے؟ دیکھیے، قرضے جات کے تعلق سے ریاست حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، مسلمانوں کو جو ہے قرضے جات دیے جائیں گے اور 80% سبسڈی دی جائیں گی. یہ جو ہے ہتھیلی میں جنت بتانے کے مترادف ہے، کیونکہ جو میں ابھی حال حال میں سیکرٹری اقلیتی بہبود جناب عمر جلیل صاحب سے اس موضوع پہ جو تبادلہ خیال کیا، تو بتایا کہ وہ جو ہے 1,51,000 جو ہے ریاست گیر سطح پر جو ہے درخواستیں آئے ہیں، اور ہم کو جو ہے 8,200 کو جو منظور کرنا ہے. اس سلسلے میں جو ہے وعدے تو حکومت جو ہے بہت کر رہی ہے، یہ ناممکن سی بات ہے. کیونکہ آج جو میرا جو ایک مشاہدہ ہے کہ حیدرآباد، سکندرآباد میں ہر گھر کا ایک فرد جو ہے قرضے کے لیے، لون کے لیے جو درخواست دیا ہے، اور یہ بہت ہی ناممکن سی بات ہے. اب میں آپ کو اس بات کا یقین دلا رہا ہوں قریشی صاحب کے جو ہے، کیونکہ ہم آج اپوزیشن میں ہیں، اور ہم کانگریس پارٹی اپوزیشن کا جو تعمیری انداز میں رول ادا کرے گی، اور ہم جو ہے یہ عوام کی جو آواز ہے، چونکہ میرے پاس جو ہے کئی سو جو ہے
درخواست گزار میرے سے رجوع ہو رہے ہیں روزانہ کہ بھائی افضل بھائی دیکھیے آپ جو ہے ہم درخواست گزار ہے, کچھ آپ مدد کیجیے. تو میں جو ہے تقریباً جو ہے بینک کے جو بینک مینیجرز ہوتے ہیں ان سے بھی میں رابطے میں ہوں, تو بتا رہے ہیں کہ جو ہیڈ آفس ہے سب وہ چیف جو ہے مینیجر ہیں وہ جو ہے متعلقہ جو ہے وہ جو ہے اختیارات رکھتے ہیں, مجاز گردانہ گیا ہے, تو آپ جو ہے ان سے جو رجوع ہو اور ہم ان کے حکم کے مطابق جو ہے ہم اس کی تو تعمیل کریں گے. میں جو ہر ممکنہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے اب چونکہ 1,51,000 جو درخواستیں آئے ہیں اس میں سے جو ہے شہر حیدرآباد کے لیے صرف 3,000 ہے, تو ظاہر ہے دوسرے تو جو ہے ماتم کریں گے حکومت کی طرف سے. جو صرف جو ہے کے سی آر صاحب آنے کے بعد جو وعدے تیقنات اور ہتھیلی میں جنت بتا رہے ہیں, جو ہے چند دنوں کے بعد جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2019 الیکشن میں ٹی آر ایس دوبارہ اقتدار پہ آئے گی یا پھر کانگریس کا کچھ امید دکھ رہی ہے؟ دیکھیے بغاوت اسی وقت بلند ہوتی جب ظلم سے بڑھ جاتا ہے. تو اب جو ہے جو ہمارے کے سی آر صاحب جو وعدے کر رہے ہیں, تیقنات دے رہے ہیں, تاریخیں دے رہے ہیں, تو میں عوام کا غریبوں کا میں جو ہے ان کے صبر و تعامل کا بھی امتحان لے رہا ہوں. وہ بھی جو ہے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی زبان نہیں کھولے ہیں. لیکن جب جو ہے جب باغیانہ ذہن ہو جائے گا تو یقیناً جو ہے تمام عوام جو ہے اپوزیشن پارٹیوں سے رجوع ہوں گی اور ہم جو ہے تاریخی انداز میں, جمہوری انداز میں, چونکہ خاص کر میں جو بڑے باتیں نہیں کرتا, میں اردو تحریکات کے لیے بھی جو ہے میں جیل بھی گئے تھے آپ, مجھے یاد ہے. میں چارمینار کے تاریخی دامن میں این ٹی راما کے دور اقتدار میں لگ بھگ جو ہے 6 ماہ کا جو ہے میں بھوک ہڑتال کے منظم کیا تھا اردو زبان کی جمہوری آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے. جی, کیونکہ قومی اسی وقت تک زندہ رہتی ہے قریشی صاحب جب تک وہ اپنی تہذیب, تمدن, کلچر اور زبان کو اپنا رکھے. تمام قوموں کا دار و مدار انہی ستونوں پر قائم رہتا ہے. تو اس وقت جو ہے میں لگ بھگ عثمانیہ یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں ان کے اشتراک کے تعاون سے میں نے 6 مہینے لگاتار بھوک ہڑتال کیمپ منظم کیا تھا. تنظیم جدوجہد کے نام سے جو ایک اردو کی تنظیم تھی, اس کا میں صدر تھا. ماشاءاللہ وہ جو ہے تحریک بہت کامیاب رہی. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے اب اپوزیشن میں ہے تو میں جو آواز نہیں اٹھایا, میری تاریخ شاید ہے جب جلگم وینگل صاحب علاقے آندھرا پردیش کے صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے, تو اس وقت بھی جو ہے میں اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان بنانے کے لیے میں نے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کی تھی. اور GOMS نمبر 472 جو جاری ہوا ہے میری بھوک ہڑتال کی وجہ سے, کیونکہ میں اگر اردو زبان کے لیے میں کچھ خدمت انجام دیا ہوں تو میرا فرض ہے, میں اردو زبان پر کوئی جو ہے احسان نہیں کیا. تو جو میں نئی نسل کو بھی میں اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اردو زبان سے جو ہے آراستہ ہونا چاہیے. اور میں ماں باپ سرپرستوں سے بھی پیار ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نئی نسل کو جو ہے اردو زبان سے آراستہ کریں, کیونکہ قومی اسی وقت تک زندہ رہتی ہے جب ہم جو ہے اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو اپنے رکھیں. اور بنیادی تعلیم آج کیا ہے, ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہے بہت سارے جو ہے سرپرست ماں باپ اس اصطلاح میں سوچتے ہیں کہ ذریعہ تعلیم ہم اردو دیں گے تو جو ہے بچے کا مستقبل جو ہے تابناک ہو جائے گا. دیکھیے بھائی ہمارے جو ہے ماضی کی تاریخ شاید ہے کہ ڈاکٹر ایم چنا ریڈی صاحب, یہ اردو زبان جو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, ڈاکٹر ایم چنا ریڈی صاحب, ڈاکٹر راج بہادر گوڑ, شانتی نارائن مہاتور, ایسی ہستیاں گزرے ہیں جن کا ذریعہ تعلیم اردو رہا. وہ جو ہے ذریعے MBBS میں جو ہے ڈگری حاصل کر کے جو ہے ڈاکٹری کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو دیکھیے اب ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی مادری زبان میں جو ہے اس کو کچھ سمجھ میں آئے تو وہ جو دوسری زبان کو اپنا سکتا. تو اس لیے جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ذریعہ تعلیم اردو میں جو آپ بچوں کو اپنی تعلیم دو. نہیں یہ سب اب یہاں پر میں ساری آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں افضل صاحب. جی اب TRS حکومت ہے, جی, کانگریس پارٹی خالی ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے مجھے. جی فاروق حسین صاحب چلے گئے, تقریباً کانگریس کے جید لیڈرز جسے کہا جاتا تھا وہ جید لیڈرز آج TRS میں شامل ہو رہے ہیں. جی, تو کیا کانگریس پارٹی اس طرح سے خالی ہوتے رہی تو 2019 تک کانگریس کا کچھ وجود رہے گا یا نہیں؟ دیکھیے ابھی آپ جو ہے فاروق حسین صاحب کا تذکرہ کرے, میرے اچھے ساتھی ہے وہ, ان کو جو ہے کانگریس پارٹی نے
MLC बनाया, उससे पहले उनको जो है चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस अखिलेती मालियाती कारपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया और 2 मरतबा वो जो है 1 मरतबा जो है MLC बनाया गया और उससे पहले जो है उन्होंने जो है माइनॉरिटी सेल प्रदेश कांग्रेस के भी ये सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए हैं। अब जैसा कि आपने बताया कि ये मेरे साथ जो इंसाफ क्यों हुआ, मैं बताता हूं कि जो है सन 2014 में M नरसिम्हम साहब भी जो है गवर्नर थे, तो मेरे को बाकायदा जो गुलाम नबी आजाद साहब ने मेरे को राब्ता किया, राब्ता करके बोले अफजलुद्दीन तुम बायोडाटा लेके आओ। तो मैं जो फौरन जो है बजरी तैयारा मैं गया, जाके जो है दिया। मैं गुलाम नबी आजाद जो हमारे कायद हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जब वजीर थे, वजीर सेहत इंचार्ज भी थे सूबे आंध्र प्रदेश के, तो मैं जो है ले आके दिया। मैं तो जो है वो मेरा बायोडाटा लेके सोनिया गांधी के पास लेके गए और जो है बाकायदा जो है मैं जो फिर मैं वापस हुआ तो पता है कि जुम्मे की शाम वापस हुआ तो हफ्ते के दिन जो है बाकायदा जो है चैनलों पे, नेशनल चैनलों पे मेरा नाम आया कि SK अफजलुद्दीन MLC हमारे नॉन माइनॉरिटीज के साथ 3 नॉन माइनॉरिटीज के साथ मेरे को जो है मेरा नाम आया। तो उसी असना में जो है मेरे कई फोन आए मेरे को कि जो है अफजल भाई मुबारक मुबारक मुबारक, आप MLC हो गए, MLC हो गए। खैर मैं फूल पहन लिया। यही कांग्रेस की खासियत है, बयान बिना के वापस घर को भी जा देते हैं। हो गया, आतिशबाजी भी। हर उसके बाद जो है जब वो गवर्नर के पास जो है राब्ता पैदा किया गया, हमारे लोग जो है पैदा करे, तो गवर्नर के पास प्रेस सेक्रेटरी होते, तो उन्होंने बताया कि जो है भाई अफजलुद्दीन साहब का नाम आया है। गवर्नर साहब जो है लंच लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते, आराम करके प्रेस कॉन्फ्रेंस देते बोले। उसी असना में जो है हाईकमान का फोन आया कि माइनॉरिटी के कैंडिडेट को जो है चेंज करके जो है अफजलुद्दीन का नाम चेंज करके जो है फारूक हुसैन को डिक्लेयर कर दो। कोई दूसरा रहता तो सदमे से मरता था, मगर मैं जो कपड़े की धूल समझ के मैं झटक दिया। भाई बोला सियासत में तो ऐसा नशे में फराज देखना पड़ता, मगर अजाइम को मुस्तकिल जो है रखना पड़ता। नहीं अफजल साहब, आप मैं खुद देखा हूँ आपको, जैसा मैंने हमारे नाजरीन को भी बताया है कि मैं खुद 21 साल से देख रहा हूँ अफजलुद्दीन साहब के सामने ऐसे लोग गांधी भवन अपनी खास गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में आए और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन के चले गए और अफजलुद्दीन साहब वहीं पर डायरी पकड़े हुए लोगों से बात करते हुए आज भी गांधी भवन में दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ऐसे कई लोग हैं, अफजलुद्दीन साहब ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जब पार्टी के लिए खिदमत अंजाम दिए और उनको कुछ नहीं मिला। क्या रीजन? व्हाट इज द रीजन? क्या आपके कायदीन, आपके जो इस वक्त है कांग्रेस में बड़े बड़े कायदीन आपको दबा रहे हैं, खुंदल रहे हैं? देखिए, ये तो जो है हर सियासी जमात में ऐसा जो ग्रुपिज्म होता है, मगर जो है मैं अल्लाह की जात पे भरोसा रखता हूँ जी। मैं कोई ग्रुप में से वाबस्ता ना हूँ ना रहूंगा। मैं इस वक्त जो है, क्योंकि मैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब जो हमारे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ कि मेरी सलाहियतों को खंदा पेशानी से तस्लीम करते हुए उन्होंने जो है मुझे जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस का ओहदा हाईकमान से दिलाया है। तो शायद मैं समझता हूं कोई दूसरा अगर XY होता तो शायद मुझे ये एजाज से नहीं नवाजा जाता। मैं जो मुकर्रर के अलावा मुकर्रर में हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब का मशकूर हूं जी। अच्छा, तो अब बात करेंगे अफजल साहब हम स्टेट के हालात की, जो इस वक्त हालात है, जैसा कि मैंने कहा है कि शादी मुबारक, डबल बेडरूम हाउसेस, माइनॉरिटी लोन्स, एक 3 इम्पॉर्टेंट चीजें इस वक्त TRS हुकूमत की जानिब से, CM KCR साहब की जानिब से अवाम में ऐलान कर दिए गए हैं, जिसके लिए एप्लीकेशंस भी लिए गए हैं। शादी मुबारक के लिए हैं, डबल बेडरूम हाउसेस के लिए हैं और माइनॉरिटी लोन्स के लिए। ये 3 ऐसे चीजें हैं इस वक्त स्टेट में जो सबको जरूरत है और सब उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं, आंख देख रही है, उनकी इंतजार कर रही है कि कब लोन सैंक्शन होगा, कब शादी मुबारक के पैसे आएंगे, कब डबल बेडरूम मकान मिलेगा। जैसा कि अफजलुद्दीन साहब ने कहा कि हथेली में जन्नत दिखा रहे KCR साहब, थोड़ा इस पर हम उनसे तवज्जो जानना चाहेंगे। क्या अपोजिशन में आप हैं, स्टेट के अपोजिशन में? अगर KCR साहब ने हथेली में जन्नत दिखाया है तो क्या आप उस जन्नत को आप लोग यकीनन बनाने में आपकी पार्टी एहतजाज करेगी, क्या आप भी देखते रहेंगे? KCR साहब ने जो डबल बेडरूम, कर्ज जात की फराहमी और शादी मुबारक का जो ऐलान किया है,
मेरा मुशाहिदा है कि जो है मैं अक्सर और बेशतर शादी मुबारक के भी अहदेदारों से भी राब्ते में रहता हूँ। भाई फलां जो है फलां को शादी हुई थी, आप यकीन मानिए कि जो है गुज़िश्ता जो है 4 महीने हो गए शादी हो के, अभी तक जो है उनको जो है उनके अकाउंट में, लड़की के जो अकाउंट में पैसे नहीं आए। ये कुछ आ रहे हैं, हमने मालूम किया, थोड़े बहुत आ रहे शायद हैं। अब आ रहे होंगे, ये तो एक हफ्ते पहले की बात जी। है, मैं जो शायद कुछ हो रहा हूँ, मगर ऐसे जो है कई है जो पेंडिंग में है। तो मैं चाहता हूँ कि जो है वो अपने जो शादी मुबारक के जिम्मेदार अहदेदार हैं, वो जो है जो गरीबी के माहौल में परवरिश पाने वाले जो है इसके लिए जो दरख्वास्त देते हैं शादी मुबारक के लिए, उनको आंसुओं को पहुंचने के लिए वो जो है बहुत अहम उनको जो रोल अदा करना है, उनको रहबरी उनकी करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है जैसा कि आप बताएं कि जो है कर्जे जात की सिम, मैं देखा हूं कि जो है ये KFC जो हैदराबाद माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, वहां पर जो देखा हूं कि जो है बिल्कुल बुरखापोश औरतें बच्चों को उठा लेके बहुत तकलीफ से जो है सीढ़ियां चढ़ते जो है वो दाखिल कर रहे हैं 2 सेट उसके लिए, कर्जे के लिए। तब वो जो है मिलना ना मिलना जो है वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम जो तामीरी अंदाज, क्योंकि आज हम जो कांग्रेस पार्टी सूबे तेलंगाना में अपोजिशन में है, मैं एक जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस हूँ, मैं एक जिम्मेदार अहदेदार के हैसियत से मैं आपको इस बात का यकीन दिला रहा हूँ कुरैशी साहब कि जो है हमारा मुल्क जमहूरी है, आज़ादी की मांग और फिर अपने पैदाइशी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करना कोई गुनाह या गद्दारी नहीं। अगर गुनाह या गद्दारी होती तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कभी उस आज़ादी के मुकद्दस काम की जानिब अपना कदम ना उठाते। हिंदुस्तानी दस्तूर, बाबा दस्तूर अम्बेडकर साहब ने दस्तूर बनाया है कि हमको जो है बिला लिहाज मजहब मिल्लत हमारे साथ अगर हिंदुस्तान में नाइंसाफी हो रही है तो बराबर जो है हमको जो है आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इस पेश नज़र मैं जो है एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि जो है हमारे जितने भी जो है कर्जे जात जो नाकाम होंगे उनको जो रहनुमाना खतूत पे जो है उनकी कुछ मैं जो रहबरी मैं उनको जो गाइड कर सकूँ। मैं जो है कुछ एक ऐसा जो है प्लान बनाया हूँ, मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है उसको जो है रोबे अमल भी लाऊंगा। जी नाजरीन, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे और अफजलुद्दीन साहब से हम अब ब्रेक के बाद सिर्फ लाइव कॉल्स लेंगे, आवाम से बात करेंगे। नाजरीन, आप लोग हमारे आज के 2 जो उन्वान थे उस पर भी पूछ सकते हैं सवालात मुझसे, या अफजलुद्दीन साहब से भी बात कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हम कोई डिस्कशन नहीं रखेंगे, सिर्फ आवाम के कॉल्स लेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।